Blok chairman anak pakai IPFT song sini blok chairman anak pakai sini blok Kiria. Sini benar Sia. Blok chairman tu banyak. Punya parti blok chairman tu banyak agak sini IPFT sini sektor lah. Punya parti orang agak agak IPFT sini sektor lah. Sini punya chairman sini tahu tu jelas IPFT Colinai. Sini pada ada orang sehat agak agak orang kucian. Jodoh IPFT long. Orang depan long. Blok chairman tu banyak. Blok chairman sini IPFT apa ni pada chairman kau parti ke dalam sengkalai nai. IPFT orang blok chairman di mereka sing sini rasa lugu atau kaya. Jodoh IPFT long. Orang depan long. Jodoh IPFT long. Hey, naik coba blok chairman tu banyak. Sini takut terus kamu jelawas sini blok chairman IPFT pada orang parti yang memotong kaya kade. Jodoh IPFT blok chairman sama saja orang parti kumpul jatuh kaya kade. Jadi jombu jera aldi blok lagi ono sini di mana tong mana sini sakti prawa atau nota blok tonggo awan bisa nggak di sini esta blok tonggo awa lagi jepro Bidan Sabha government थाना सेकांग न एग्रीमेंट तंगमानी जे एडिसी एरिया टेस्ट ब्रक तंगमानी बिसिंगो आ टेस्ट नुना तंगमानी आबनो से टेब से गोबां अलिखित भाबे घोषणा खायजाक 41 बरगो आबो बेबं आफेपिन नुना तंगमानी हाइपेन दुलबाय गो सिंगरो टेस्ट फैगा दिनि टेस्ट फुन जे सिनि एडिसी एरिया टेस्ट तंगमानी ओ टेस्ट माया तबसो सिनि जम्पुजरा हके सिनि तागाला एसटी सुतरायो ओ जागानि सिनि सुप्रीमो सिनि एनसी सार बनिजिन और कन्टेस्ट खाय पासंजाक अब जम्पुजरा सिनि अब दखल प्रायो हाइपेनो दिनि दुलबाय गो दिनि बिजेपि रो बनि सरापुसल बनि नाहार मुंसाया बाय अबाय खालायो बरक सिनि आइपिएफ नो ब्लक चेयरमैन ना तंगमानी रियांगे बनि बिजेपि नि सपोर्टार सिनि एसटी गुलाघाट केन्द्रनि प्रार्थी वीरेन्द्र किशोर देबबर्मानो संगि तंखा आबन बागे सिं प्रतिबाद खायो सिं दिकाल खायो आइपिएफ पार्टी नंगै अलरेडी दाबो ये सिलेक्टिंग खाजे वीरेन्द्र किशोर खानाव सिलेक्ट नंगै तंगो ताबो आबो इतिमध्ये घोषणा खायमानो आवन बागे सिं खानाका एकदम अनअफिशियल भाबे हापेनो सिं अब तांथों आबो नायो घोषणा तांथों सिलेक्शन तांथों आबनो सिं दिकाल खायो पार्टी आइपिएफ थेके नरखे सामनर नानि नायमाने अब सिंसिनि पार्टी आइपिएफ थेके सिनि भाइस प्रेसिडेंट सार बलजला देबबर्मानो सिं आगिना मनिनेट खायजाक सिं सिलेक्टेड खायजाक बनंना नांनाय जागा आबो इंहाके सिनि प्रतिबाद तंनाय अब जोरिसे सार बलजलानो रिया हंगांके नरं चबा बस कटर नाय अब अनिर्दिष्ट कालनि बागै नाय अब अनलिमिटेड अब साजा सानै बाथांमाया जतदिन पर्यन्त घोषणा खायसा पनतन सिनि रेबास प्रोटेक्ट रेबाक अमहाय डेपुटेशन अब सिं कलेउन थानाय आं मनमोहन देबबर्मा आइपिएफ तागारजाला डिभिजननि सेक्रेटारि दिनै सिंगर लामाका सुमानि कायसानतै जों सारा त्रिपुरानि बर'ग्रगनो कायसा खुंनानै नांगौ जे बारा तागारजाला जे कन्स्टिट्युएन्सिव जे सिनि आइपिएफ नि कैंडिडेट सारियानसि बनिनो और जतनसाय बर'ग्रग गोबां बिनि सापर्ट गोबां बिनि समर्थक गोबां अ जागानो आइपिएफ तिनिनो जे बिएचसी चेयरमैन अंनानिनो कलायो आबो सिराय न दंगो अ जागावो जे 17 गुलागा तिनि एसेम्बली जेरे एमएलए वीरेन्द्र किशोर देबबर्मा थांनाय 17 तारिख 16 तारिख ब्रह्मनगर जे प्रचार सभा खायफ्रु जे बर'ग्रगनो सावो आगनो जे जम्बुजला आरडी ब्लकनि बिएचसी चेयरमैन नाय हननै बर'ग्रगनो दादा दीदी खलायनाय ककपिट थानि बर'ग्रगनो सिराय के फुनुगो हेंगे
abono tuinai tini ajaga sing thepainai okokno ma saka abo je 12 takar jalawo IPF tini se jeta seat tongmani abagai o jaga IPF tini na BSc chairman naklayu te o jaga je Birendra Kishore Devan mani kokno ang MLA ni kokno sanani muchungo je borok rong ni thani bo atongk srishti khayo agno block chairman norok je tongthongna muchungma tongthokdi norok tana tam chana muchung chalaidi oba hanye borok rong thani opoprosar khlainai je Jompojala Takarjala area wo je Jompojala RD block ni andar oba ke opoprosar khlainai srishti khlai tongo apne bagai singtini o je lama kasuman bisingtei je sing o Takarjala division ungi ma sawo or IPF tini jodi block chairman ungi hangaka sara Tripura wo Takarjala ni thekeno IPF tini आंदोलन कतर चलि थांनाय ताई अर सिराय सिराय ताबुंनि अजरावो सिंजे वानसुगो बियाग सिनि BSc chairman सिनि IPF tini बिसिंगनो उंना नांनाय सिराय सिराय आबने बेदे विकल्प व्यवस्था खलायनाय ताई अन्य बरक रकनो BJP रंग जदि रेखांके अ जागावो IPF tini कतर आंदोलन अरने थेकेना एकनि गरिनाय सारत्रिफ्राबो सुरुंनाय हिनिनाय सिं आशा खायो आपने बागै किनि BJP नि जे दारा मिनिस्टार लेभेल तंनाय रंगनो okokno khunju khlainai khunju kainai sirai sirai ke okokno boro khnanan ungteng aboni bikolpo khlainai onyo byabostha na kangke abo je tini kok samani mote okokni motino Tripura rajyo samung humung cholinai IPF ni kothor आंदोलन teibo kotor आंदोलन cholinai hinai sing tini o jagao okokno sirai sirai ke tini or je jotoni biskang sini lupuni biskang sing ama sawo kun mote je Birendra Kishore opoprosar khaimano abo ma mathaknai te IPF ti jeta naimeni BSc chairman abo IPF ti ngna nangnai abo BJP ni kunu dina manglak jodi ni ungangke abo IPF ti ni kothur आंदोलन o tinin thekena cengjane onghani sing masaw abagai jotona hambai tini aban bagai omhai lama makaso acha ngate je tabuk lama lahar kasus tungmani abke ki koche jor kasus jananya tungtongnai abo sing tini on masawo je abahai opoprosar rokma mathaknai sini lama kasumani sing tai bisi tonglak sing jotono no kecang kecang sawainai next time jodi no om haing khangke sing afrotebok je je sub division joto tongne borok sing thuminai ora Takarjala Jompojala joto office tongmani joto lama beben sing kasunai obahine sing tini pogmaru